Ano? Biraja, paano mag 120 ra? Kahit ako naman 120 ka na, 120 ra. 120. Di, 20 ka piso, 120 ra nga tawag. 1 piso, 20. Aram. 20. Aram. Ang galing. 20. Dahil 120. Gusulod, guskulahan mo muna. Ha? Gusulod, guskulahan mo muna. Sunod. Gusulod. 20 20 plus 1 na. plus 1 pera. Kira? 120. Sakto. 20 plus 1 na. Oh, Ha? 20. Paano mag 120 na? Sakto. Oh, piso, diga. Ikaw, ikaw giskila sino si Mamo? Kasi nung araw kami sila mo dyan. Mamay rin. Sugay ta kayo may Rena. Jago. Nugit ko. O, 20 Sakto ko. 20 Sakto plus tudlo. 1. Pila? Tsako tudlo si mo. 120. O, 1 plus 20. Sa lasi mo dapat 35 na lang. May 35 ko dyan para nga 35. 35. Oh, 35 kagang piso. 35 kagang piso. 120. Oy, 120 ra. 120 ran. Kani, 120. 120. 120. Di ragali na. Ano mo na jak ko. Amaran chak to. 120. 21 na karon. 120 ran. 120. Very good.